Buenos dias. Uma estrangeira vivendo a delícia de estar com vocês. Nosso tema de reflexão hoje serão as práticas pedagógicas urdidas, elaboradas, construídas pelos professores de escolas rurais. E, nesse sentido, eu gostaria de agradecer ao comitê científico desse encontro internacional, esse coração da América Latina, para colocar em pauta uma temática tão complexa, tão urgente e tão necessária. Mas, brevemente, eu quero apontar 3 grandes motivos para eu estar aqui. Primeiro, é porque eu aprendi a ler aos 5 anos de idade. E minha mamã, não. Meus avós não frequentaram a escola. Então, de fato, eu precisava estar nesse encontro com vocês. O segundo motivo, porque eu escolhi ser maestra. E ao escolher ser maestra, eu preciso seguir aprendendo, tecendo essa profissão. E, de todas as formas, a educação rural revela-se como esteio, inspiração para a formação de todos os maestros deste planeta. Terceiro motivo para estar aqui e estar tão satisfeita, tão encantada, diz respeito. O primeiro motivo é uma questão ontológica, o segundo motivo é uma questão política, o terceiro motivo é uma questão ética. Todos nós, professores, precisamos assumir a responsabilidade de garantir que todas as crianças, que todos os meninos aprendam. E o último motivo, que é de natureza epistemológica, que me traz aqui e que realça a minha alegria e a minha responsabilidade, é porque para a educação do nosso planeta, que encontra inspiração na educação rural, não basta construirmos qualquer conhecimento. É preciso que seja um conhecimento prudente para uma vida decente, como já nos brinda o nosso querido Boaventura de Souza Santos. E é desse lugar, então, que eu gostaria de seguir nosso diálogo, trazendo uma imagem da minha própria história, na qual vocês poderão mirar. Mamã, meus padres, irmãos. E foi na terceira geração, que uma família negra do interior da Bahia superou, desmantelou a herança do analfabetismo. E essa é a nossa missão. Esse é o nosso desafio. É a dor e a delícia de sermos o que somos, maestros e maestras. E digo com Mia Couto, um escritor moçambicano de respeito, que o que faz nós seguirmos caminhando nessa estrada, a despeito de todos os desafios, são os nossos sonhos. E desse lugar, faço referência ao educador Paulo Freire, que seguirá conosco, nos ajudando, sendo farol. Não posso deixar de citar a alegria da festa. Precisamos ser uma comunidade que baila. E eu fiquei muito encantada com a alegria de vocês, com a ginga de vocês, com o ritmo de vocês.
É preciso aprender na diferença. E eu quero fazer um acento aqui às nossas companheiras de congresso e quero contextualizar esse diálogo com vocês nos ecos e ressonâncias, não é? Das doutoras que me antecederam e que, de qualquer sorte, vão promovendo reflexões de grande monta e vão reinventando, a gente vai se reinventando com elas, sobre as alegrias das diversas ruralidades. Brasil, eu, doutora Ana Sueli Pinho, que em breve estará com vocês, professor Eliseu, somos os únicos latino-americanos que falamos o português do Brasil. Temos as nossas idiosincrasias, as nossas diversidades. México, Colômbia, Uruguai, não é? Cuba, Paraguai, enfim. É preciso pensar as ruralidades na relação com as singularidades de cada contexto. Ainda gostaria de abraçar todos vocês e fazer a referência o dia de ontem, quando vocês narraram para não morrer. A história da educação rural só poderá ser contada pelos educadores, pelas famílias, pelos estudantes que vivem em territórios rurais. Ao abraçar a professora, a maestra Vanessa, a prof. Vanessa, quero estender o meu carinho, reconhecimento. Saio daqui engravidada, inspirada pelas suas narrativas, pelas histórias que ontem a Pro compartilhou comigo. E eu tenho certeza que todos vocês, de forma sincrônica, sistêmica, alinhada, contaram as histórias que, se vocês não contarem, ninguém mais o fará. E é desse lugar que eu, então, dedicarei tempo para compartilhar com vocês as histórias de professores, de maestros de escolas rurais do Brasil. E o Brasil é um país continental. Há que se reconhecer que no interior do próprio Brasil nós teremos diversas ruralidades. Os garimpeiros, os pescadores, os agricultores, todos eles vão remetendo a diferentes modos de vida, a diferentes modos de produzir a profissão, e que, portanto, as nossas escolas deverão considerar. Então, estamos aí no coração da Bahia, numa das regiões mais magníficas, muito belas, cuja beleza, porque é um destino turístico, o Brasil recebe muitos turistas, muitos estrangeiros para cá, para passear com suas famílias. Essa beleza exuberante das cachoeiras contrasta com a pobreza, com o analfabetismo e com os desafios políticos, pedagógicos, didáticos, que devem mover a garantia do direito à educação. O município de Iraquara, a partir do ano 2011, entre 2011 e 2014, durante 3 anos, estive com os professores, com os maestros das escolas rurais de Iraquara. Iraquara é uma cidade que tem cerca de 20 mil habitantes, cuja população, 70% desta população, vive em território rural. Dentro desse cenário, nós temos 34 escolas, das quais
26 são escolas rurais. Esse território se destaca na região da Chapada Diamantina por apresentar resultados acadêmicos iguais ou melhores que as escolas urbanas. Esse território, ele se organiza do ponto de vista da formação de professores em uma rede colaborativa formada por 20 municípios. 20 municípios fizeram o que nós estamos fazendo na América Latina. Se deram as mãos e juntos iniciaram uma história de revolução na alfabetização. Um território marcado pela exploração dos coronéis, pelos garimpos, pela produção de ricos e não de riquezas. E é nesse território que, na perspectiva do trabalho com o GRAFO, que é o Grupo de Pesquisa História Oral, a qual o professor Eliseu fez referência na sua conferência, nós fomos fazer a imersão, nós fomos aprender com os maestros. Esses são os coautores da investigação. Observem que nós temos um maestro, um homem, e as demais são maestras. Então, são 12 coautores da investigação, e durante 3 anos, eu me desloquei de Salvador para Iraquara, que é um município que fica a cerca de 500 quilômetros da capital. Durante esses 3 anos, nós tivemos uma rota, nós tivemos uma trilha formativa do ponto de vista da compreensão de que as histórias de vida não se constituem apenas em uma metodologia de investigação, mas sim num dispositivo de pesquisa e formação. Assumimos como objetivo investigar possíveis implicações, possíveis relações entre as memórias de letramento dos maestros e suas práticas pedagógicas. Preciso lembrar que esses 12 maestros nasceram em territórios rurais, frequentaram as escolas rurais e se tornaram maestros de escolas rurais. Cabia à pesquisa, à investigação, refletir com eles possíveis ecos, ressonâncias, descontinuidades que poderiam ter entre a forma como eles, as experiências que eles tiveram para se tornarem leitores e escritores, a forma como aprenderam a ler e a escrever, com a forma que eles, do lugar de maestros, ensinam. Aprender tempos, saberes e práticas de letramentos. Então, o que ocorria nessas escolas? Quais eram as propostas pedagógicas realizadas por esses maestros? E, por fim, discutir a percepção dos maestros sobre os processos de formação e autoformação. É muito importante refletir, e eu retomo o dia de ontem, quando a vocês foi perguntado, foi indagado quais são as peculiaridades da educação rural, quais são os desafios, quais são as pistas. Vocês não tiveram aula de doutores dizendo a vocês, oferecendo a vocês alternativas. Vocês tiveram uma tarde onde vocês refletiram, onde vocês construíram, onde vocês compartilharam saberes. Então, é muito importante a gente considerar as percepções de vocês, sobre como a gente aprende a ser professor, como a gente aprende a ser professora. Esses professores todos atuavam
nos anos iniciais, a época da investigação, portanto, atendendo o ciclo da alfabetização inicial e o da continuidade, do primeiro ao quinto ano. E ao longo desses encontros, ao longo dos ateliês, a cada mês, nós ficávamos um dia juntos. Um dia longo, como foi o de ontem de vocês. Num primeiro momento, eles escreveram memórias de letramento. Eles refletiram sobre como aquelas crianças, os ninos que foram, na década de 70, de 80, qual era a escola? Qual foi a escola ofertada para esses professores nas suas experiências de letramento na infância? E no segundo tempo do ateliê, os maestros produziram e escreveram relatos pedagógicos. Eles selecionaram uma experiência significativa que haviam realizado na escola e colocaram essa experiência na roda, para que ao longo dos ateliês ele pudesse ir escrevendo. Então, essas foram as fontes primárias da pesquisa. Se inscreveram, porque houve um convite na rede dos 20 municípios, convidando para os professores. 16 se inscreveram, 12 seguiram adiante, fizeram a primeira parte do ateliê, e 9 fizeram todas as etapas. Por isso, nós temos 12 memórias de letramento e 9 relatos. Dispositivos da investigação. Dispositivos de formação. Vale aqui, é importante nós citarmos a professora, pesquisadora Christine Delory, dos estudos franceses, e é com Delory, no grupo do Grafo, com todos os meus colegas pesquisadores, que tentamos construir o ateliê rural. É muito importante nós considerarmos as singularidades. E, nesse sentido, a partir dos estudos de Delory, Montberger, que propõe a realização de ateliês biográficos, nós fizemos uma urdidura chegando ao ateliê biográfico rural. Os maestros se constituem protagonistas em atores biográficos e nós organizamos o ateliê em 3 atos. O ato 1, a escrita das memórias de letramento a partir de narrativas orais e escritas. Segundo, a escrita dos relatos, nessa mesma perspectiva. E o ato 3, nós nomeamos leituras cruzadas. Os próprios maestros tomam na mão suas memórias de letramento e seus relatos e intentam analisar na perspectiva de compreender quais foram os seus movimentos em relação à prática docente. Repetiram as práticas dos seus queridos e antigos professores, transgrediram entre heranças e invenções, seguiremos a discussão. E nesse momento, eu peço licença aos maestros daqui, desse território, e eu, olhando para vocês agora, não posso deixar de fazer referência. No Brasil, esse mês de novembro, se toma o mês de novembro para se homenagear, para refletir sobre a população negra. E logo que cheguei no nosso auditório, primeiro dia, fiz um reconhecimento de que nossos maestros e as nossas maestras, assim como na Bahia, no estado da Bahia, né, é uma população cuja presença da ancestralidade negra é forte. E nós não podemos invisibilizar as tramas que forjam as nossas identidades. Nesse sentido,
eu peço licença para compartilhar e apresentar os nossos maestros da Chapada Diamantina a partir das suas próprias vozes, a partir das suas próprias narrativas. Professora Ilza Lúcia, maestra de escolas de classes multisseriadas, multigrado, e ela compartilha conosco a seguinte reflexão. Comecei a alfabetização na idade de 6 anos. E, nesse momento, a escola só recebia estudantes a partir de 7 anos. A comunidade de onde eu vivia era pequena. Todos eram da mesma família. E todos eram analfabetos. Com Ana, uma professora muito animada, trabalhando com os contos de esperteza, os contos de assombração, trabalhando a literatura com as crianças, ela narra a seguinte cena. O tempo estava correndo e logo eu cheguei ao 4º ano. Né? Em minha comunidade não havia ninguém formado. Quando chegavam ao 4º ano, todos deixavam de estudar. Todos abandonavam a escola. E minha família, minha mãe teve 11 filhos. E todos eles só chegaram ali também. Todos abandonaram a escola. Eu sonhava ir mais longe. Mas eu não sabia como. Janete também compartilha suas memórias de letramento. Quando eu comecei a estudar, eu tinha 8 anos, porque eu tinha que esperar a minha irmã fazer 7 anos para estudar junto. Chegávamos a Iraquara todos os dias a pé. E era uma grande aventura. A trajetória da escola para casa, de casa para a escola, era muito difícil. Devido a gente estar suada, ela fala que ela estava suja, suada, chovia, e ela chegava na escola com os pés sujos, com a roupa enlameada. Em alguma altura do relato de Janete, nos ateliês, quando ela escrevia suas memórias de letramento, ela segreda, ela compartilha conosco que em alguns momentos, nas escolas rurais, ela saía de uma escola menor, rural, para uma outra comunidade. Ela era chamada de fedida. Tinha mau cheiro, porque ela andava para chegar na escola. Porque a roupa dela era enlameada. E essas são memórias que foram marcando o movimento do ateliê ao longo do ano. E Ilza Lúcia nos diz, a escola era de pau a pique. Não sei se vocês, as escolas, se vocês chegaram nessa configuração de infraestrutura. Vamos lembrar que a gente está falando das escolas da década de 70, das escolas da década de 80, que foi a escola que os nossos maestros frequentaram. As carteiras eram muito poucas e os estudantes precisavam levar os tamboretes para se sentar. É nesse momento que a escola... e a escola não oferecia material didático. Os livros tinham que ser comprados na feira, os almanaques, elas contam essa história. A maestra conta a história, porque ela não lê história, porque não há livros. E ela conta a história que aprendeu com as suas famílias. E a gente foi avançando para compreender quais eram as recordações, referências, e qual foi o movimento que essas maestras precisaram fazer para desmantelar o analfabetismo. Como pode ser visto, essas maestras foram as primeiras filhas, as primeiras da família a chegar
à universidade. Em algumas delas, a única, porque seus irmãos desistiram. Então, nós tínhamos ali um grupo de professoras, de maestras, orgulhosas, honradas em serem professoras. Porque ser professora, para Ana, como vocês puderam ver, era chegar mais longe. Tinha essa marca de transmutação intergeracional. Vamos lembrar, então, que para seguir nesses encontros, nesses ateliês, a lembrança do que vocês viveram ontem, e com um estranhamento, porque é um primeiro movimento de falar de si, de escrever sobre o trabalho, de compartilhar, nós tomamos, então, além dos estudos de ateliê biográfico de projetos, da professora Delory Mumberger, muito bem sistematizado no livro Biografia e Educação, nós também fomos dialogar com os estudos do professor Daniel Soares, da UBA, da Universidade da Argentina. Com Daniel Soares, nós avançamos na perspectiva de que é preciso oportunizar, mobilizar os maestros para que eles possam escrever sobre suas práticas pedagógicas, para que eles possam compartilhar, para que eles possam publicar. Chega do material didático ser feito por educadores, muitas vezes, que não conhecem a escola. Como favorecer uma rede de saberes e fazeres autorizada, sistematizada, sistêmica, de modo que a produção de material didático passe pelas experiências dos professores. Eu acrescentei essa lâmina muito inspirada pelo dia de ontem, pela experiência dos painéis de ontem. Esse processo do ateliê biográfico rural, ele tem a cada um e ao outro. Então, no primeiro momento, é um movimento de biografização. Você vai escrever sobre si. Você vai escrever sobre as suas práticas, como a professora Vanessa lindamente fez. É você retomando no movimento retrospectivo o processo que você viveu. E aí é muito interessante pensar, junto com vocês, que importa menos o que você fez. Porque o que você fez já passou, passado. O que importa é o que você pode fazer a partir da experiência vivida. E, nesse sentido, o movimento de biografização, ele tem uma perspectiva que é prospectiva. A partir do que eu vivi, a partir de como eu represento o que eu vivi, eu me lanço, como diz muito bem Christine Jossot, a gente se lança na aventura, como eu hoje estou me lançando a falar, a hablar para vocês. Do ponto de vista de entender que nós temos diferenças linguísticas, culturais. Mas eu me lanço na aventura. Eu olho nos seus olhos e eu digo, eu sou professora, você também é professora. Nós vamos bailar. Nós vamos encontrar as formas. Então, esse movimento de biografização, ele se realiza, né, num processo que é dinâmico, dialético, com o outro. Quando você compartilha a sua experiência com o outro maestro, e o outro maestro lhe escuta e dialoga com você, esse processo de fala da palavra e da escuta gera um movimento que é hermenêutico, de construção de si com o outro. Então, o ateliê biográfico rural, em síntese, né, ele vai se tecendo nesse movimento duplo da autobiografia e a heterobiografia. E é nesse trabalho de escuta, de leitura, de compreensão da narrativa autobiográfica,
que nós vamos nos reconstruindo, que nós vamos, na verdade, melhor, nos reinventando. O que eu fiz, como fiz, por que fiz? Faria do mesmo jeito? Farei do mesmo jeito? É o tempo, professora Ana Sueli. Logo mais vamos ouvir falar do tempo. A escola rural, nas memórias de letramento, nós encontramos uma escola na qual os professores aprenderam com a cartilha, com o ABC, na perspectiva da decifração, da memorização e da cópia. E é na vida rural que eles têm as memórias de letramento. Quando liam na igreja, quando faziam as cantorias, quando ouviam as histórias contadas pelo avô analfabeto, e quando ouviam a leitura de cartas, porque muitos dos irmãos desses professores viveram um fluxo migratório para São Paulo, para serem, em São Paulo, mais uma população desagregada, não acolhida e em subemprego. Então, ela dizia, o maestro, para ensinar o alfabeto, pegava uma papeleta, fazia um furo e ia pedindo que nós recitássemos as letras. Era como se fosse uma música. E é a partir dessa ideia que... Deixa eu só entender aqui, que eu acho que... Eu vou concluir, porque na pergunta a gente volta. E aí a gente tem os projetos, são esses os projetos que as maestras escolheram e sistematizaram. Então, aqui nós temos os projetos de apreciação literária, as fábulas, as sessões simultâneas de leitura, os contos de assombração, os contos de esperteza, e temos os projetos de investigação. Ler para estudar. Então, nesse território rural, a partir dos estudos de Délia Lerner, é colocado em destaque a importância de que os nossos meninos aprendam a ler para estudar, a ler para investigar. Essas práticas de leitura e de escrita, enquanto práticas sociais, elas vão se constituir como uma chave para que esses meninos, esses alunos, esses estudantes, possam ser quem eles quiserem ser. E aí eu vou encerrar aqui. A gente vai ter um tempinho de pergunta, a gente pode voltar. Esse é um dos projetos, e nós temos, então, uma publicação detalhando todos os 9 projetos, nas intervenções, nos objetivos, nos recursos, nas publicações. Todos esses projetos, os alunos leem e escrevem para compartilhar, para publicar, para informar ao outro, para fazer as rodas de leitura para os pais, para fazer as situações de apreciação literária. Então, é desse ponto que eu vou pausar para a gente receber nossa companheira e vou deixar essa cena. Os alunos de escolas rurais trabalhando com museu, montando um museu rural, com os objetos de suas famílias, para eles não esquecerem de onde eles vêm, para onde eles querem ir. Mas para fazer um museu na zona rural, no território rural, eles precisaram cambiar com outros museus no mundo, a exemplo do Museu Ipiranga, através de fotografias, para que eles pudessem ver como se organiza um museu, para que eles pudessem ver que tipo de texto se produz para organizar um museu e abrir a visitação. Então, nesse momento, eu encerro com muita vontade de voltar à Colômbia, com um desejo imenso de seguir aprendendo com vocês. Esse texto está publicado,
ele é publicado numa tese de doutoramento e vocês podem ter acesso na íntegra. E o importante não é a gente dizer tudo, a gente nunca diz tudo. E aí eu vou pular lá, só para vocês poderem ver, e vou para o final, que é isso que eu quero deixar. As características da escola rural podem ser transformadas em recurso para a produção de novas práticas pedagógicas, fazendo da escola rural uma espécie de laboratório para outras escolas. Deste ponto de vista, a escola rural é apresentada não como algo de obsoleto, mas sim como uma realidade portadora de futuro. Muito obrigada. Muy buenos días para todos y todas. Después de esta maravillosa experiencia de Brasil que nos permite entrecruzar esas miradas con la ruralidad, nos vamos a trasladar un poco a la escuela rural en Colombia y en Antioquia, con esas perspectivas que, como hemos visto en estos 2 días de congreso, se pueden avisorar otras formas y otros modos de seguir pensando la escuela como ese lugar democratizador del conocimiento desde las ruralidades y para las diferentes ruralidades. Los planteamientos que aquí socializo son algunos que se derivan de una tesis doctoral que estoy adelantando sobre la emergencia de la escuela rural en Antioquia como asunto de la política educativa, la cual se encuentra en curso, es dirigida por el profesor Pablo Mario Narvaja, y es una tesis donde se viene interrogando sobre las relaciones que se van estableciendo entre los fundamentos políticos para crear las escuelas rurales en el país y sobre las características de la ruralidad, sobre esas formas como lo que media la ruralidad entra a tensionar la política, el formato de escuela. Y si bien se hace en el departamento de Antioquia, se analiza en el marco del sistema educativo, porque la idea no es mirar la escuela, digamos, como una entidad aislada, sino en el marco de un sistema. Entonces, es básicamente lo que se comparte. Y para ello, permítanme, hago lectura de un fragmento de una narrativa de una escuela rural que nos permite de forma introductoria mirar un poco esas relaciones precisamente de las que les quiero enunciar. El mundo atrás de las montañas. Había una sola escuela y tener una escuela era una riqueza porque era el sitio donde podíamos aprender mucho y trabajar con otros. La familia nos contaban que habían veredas cercanas a la nuestra que no tenían escuela. Teníamos un salón para las clases con todos los grados de primaria y un patio de tierra para jugar. Había una guía para todos los que estábamos en el mismo grado y mucha naturaleza para observar. No teníamos uniforme, pero éramos iguales. Vestíamos las ropas en muchas ocasiones que nuestras mismas mamás nos hacían. Las botas de caucho muy parecidas a las que usaban nuestros papás en el trabajo, o lo que más nos gustaba hacer, correr descalzos por la escuela y los caminos. Todos éramos hijos de trabajadores que araban la tierra de sol a sol. Allí no había ningún hacendado, ni sabíamos que había en otras partes. No teníamos televisión ni energía eléctrica. No había carreteras ni acueductos. Creíamos que donde terminaban las montañas empezaba el cielo, porque a lo lejos se veía como si las montañas tocaran las nubes, pero no sabíamos qué había atrás de ellas. La vereda era el único mundo que conocíamos. Podíamos correr por los campos, tomar el agua del nacimiento, recolectar el café, ver la caña convertirse en la guapanela del desayuno y escuchar cómo la vecina Ercilia llamaba a los vecinos dando un grito desde su casa. Asimismo, creíamos que existía un solo ejército, los hombres y mujeres que también como nosotros llevaban botas negras de caucho. Ese ejército vestía de color oscuro combinados con algunos camuflados.
Descendían de las montañas como si vivieran entre los árboles y se inventaban sus propios caminos. Pensábamos que esa era la vida. Lo teníamos todo, la familia, los vecinos, la cosecha que de la tierra pasaba al granero, el fogón de leña siempre encendido alrededor del cual se hablaban los asuntos importantes de la escuela y de la casa, pero también en el que se preparaban los alimentos y hacíamos el engrudo, que fue el primer pegante que conocimos, con el que armábamos paquetes de hojas improvisando nuevos cuadernos. Pasaron los años y con asombro vimos que existían diferentes ejércitos, grupos armados contrarios entre sí. También vimos cómo los caminos y las recientes carreteras que se abrían entre los montes nos llevaron a otros mundos, con otras escuelas que, siendo relativamente contemporáneas a las nuestras, vivían realidades que desconocíamos. Por ejemplo, tenían energía eléctrica, tenían espacios para el deporte, el arte, la cultura, muchos libros y cuadernos, otras formas de vivir. Era otro mundo, el mundo atrás de las montañas. Es una narrativa de una escuela rural de aquí de Antioquia, en el municipio de San Roque, de hace algunas décadas atrás, que nos posibilitan de algún modo mirar esas formas en que las escuelas acceden a unos recursos, unas más que otras, y esas dinámicas de la ruralidad a nivel social y a nivel familiar que también tensionan la escuela y que también tensionan esos modos de vivir y de posibilitar unos aprendizajes. En el marco de este trabajo investigativo se analiza la génesis de la escuela, pero se mira ese presente, esa forma como esas condiciones de la actualidad que todos ustedes ampliamente conocen y también se han documentado en estos días de encuentro, que posibilitan otras miradas, pero que también dejan al margen de posibilidades una cantidad de niños, niñas y adolescentes en el departamento, y que siempre es una escuela que está ahí latente, esperando otras oportunidades para reivindicarse desde otras posibilidades que le permitan mejores condiciones, sobre todo porque somos conscientes de que, como se documenta en los mismos informes, este ha sido un país que se ha ido desarrollando desde la zona urbana con mayor privilegio y que, como bien se informan los documentos oficiales, se vienen planteando políticas que buscan ese cierre de brechas. O sea, se reconoce que hay una brecha enorme entre la zona urbana y la zona rural, y cómo entonces se plantean políticas procurando ese cierre de brechas, pero cómo en el campo educativo podríamos mirar esa escuela rural posibilitadora a otros escenarios, pero también mirándola en un pasado que está presente. O sea, cuando en el trabajo investigativo nos vamos a la génesis de la escuela, es mirar cómo esos elementos que la constituyeron sentaron sus bases para configurar lo que hoy tenemos como escuela rural en el departamento. Es un asunto que, si bien hoy hay una problemática, no es de ahora. Esa problemática tiene su génesis en un asunto mucho más histórico, en unas bases que fueron fundamentando los modos de hacer escuela en la ruralidad. Se enmarca, digamos, que en una especie de dispositivo, una genealogía del dispositivo, como dice el profesor Pablo Narvaja, que permite analizar esos nexos que se establecen entre esos elementos y que pueden ser discursos, leyes, decretos, habilitaciones arquitectónicas, entre otros elementos que lo van posibilitando. Esa mirada entonces de la escuela en el marco de un sistema nos posibilita ir más allá y no solo pensar que como maestros tenemos una responsabilidad que, si bien la tenemos, es mucho más allá de los asuntos de las comunidades, de las mismas administraciones. Es poder mirarnos en el marco de todo un conjunto de elementos que han ido posibilitando o no ciertos asuntos. Y esa posibilidad de mirar la génesis de la escuela como algo que sale, que emerge en nuestro presente. La escuela rural que conocemos en cuanto a dinámicas gubernamentales tiene, digamos, una génesis en el siglo XIX, finalizando el siglo XIX, en 1870, con el Decreto Orgánico de Instrucción Pública, donde emerge a nivel gubernamental. No es que no existan experiencias sobre la escuela rural, sino que la ley la empieza a enunciar y la enuncia en unos términos que va de algún modo posibilitando unos elementos. Cuando se enuncia la escuela rural en este decreto, se plantea una ruralidad en términos de territorio. Entonces se plantea que hayan escuelas rurales que estén a 3 kilómetros de distancia de la zona urbana, y es comprensible de algún modo esa ruralidad. Si hoy bien se hablan de unas nuevas ruralidades, es comprensible ello porque estamos hablando del siglo XIX. Entonces, en un espacio, digamos, que de frontera entre lo urbano y lo rural,
pero también como un asunto de una escuela que se crea ahí y que si no se puede crear esa escuela, se pudiera bien hacer cualquier otro sistema. Cuando se enuncia este decreto, es en ese marco. De modo que haya una escuela que es un programa y el programa es pensado por el gobierno en cuanto a contenidos que se deben enseñar y es pensado en cuanto a población que debe estar agrupada en un paraje para poder que la escuela llegue allí. Pero también se piensa que si la escuela, si ello no es posible, se pueda crear otro sistema que dé igual resultado. Entonces vamos a pensarnos en nuestras escuelas de la siguiente manera: un programa con unos niños y con un resultado que es igual. ¿Y qué queda en el medio? ¿Qué queda en el medio de esa escuela? Todas las características que tenemos como rurales, todos los asuntos de distancia, de difícil acceso, de recursos pedagógicos, de ambientes pedagógicos, eso queda en el medio. Cuando se crea el sistema, ello no aparece allí, porque el sistema de algún modo no incorpora en su génesis la ruralidad, porque tiene una génesis que es homogenizante, de algún modo la invisibiliza. Ese medio que queda ahí viene a tensionarnos a nosotros y está latente en nuestro presente, el hecho de que no se enuncia allí. Entonces se estudia todo un periodo que es amplio porque va hasta mediados del siglo XX y nos permite ver varios elementos, nos permite ver los tránsitos que se dan entre algunas legislaciones, nos permite ver cómo las pedagogías activas a principios del siglo XX que se introducen en el país van modificando unos asuntos con la ruralidad y se introducen muy a principio, inicialmente llegan a los colegios de élite, pero luego se expanden al territorio, pero también nos permiten ver algunos asuntos, como esa escuela emerge con unas problemáticas muy grandes donde no se tiene en cuenta todo lo que conocemos de las características de la ruralidad. Para esta época de 1930 a 1946, cuando en el gobierno se dan gobiernos liberales, porque también en Colombia la escuela rural se mueve entre los partidos liberales y conservadores en su génesis y eso marcó unas tendencias y unas formas de mirar la ruralidad. En este periodo empiezan a emerger las problemáticas de la escuela rural, o sea, venían emergiendo de diferentes maneras, pero empiezan los gobiernos a visibilizar la problemática de la escuela rural y también a fortalecerla. Fue un periodo en el que se fortalece con las bibliotecas aldeanas, los programas de salud, de cultura, de libros que llegaban a la ruralidad y que también esos libros llevaban una intencionalidad, que era también difundir los objetivos del gobierno liberal. Hay unos programas allí, pero también hay allí una denuncia de la escuela rural y quisiera referenciarla un poco porque en esa denuncia de la escuela rural ocurre que durante esa época se da algo muy interesante y es el asunto de que el Ministerio de Educación Nacional al frente tiene un ministro que de algún modo se vuelve contra el propio sistema. La escuela se había instaurado sobre unos elementos que desconocía la ruralidad y en 1940 llega un ministro y plantea la problemática de la escuela rural que venía surgiendo, o sea, que alguien al interior del gobierno plantee que la ruralidad tiene unos asuntos que la están tensionando y que los mayores problemas de la ruralidad no tienen necesariamente que ver con los maestros. Es un pensamiento que él empieza a desarrollar, una especie de radiografía, y lo hace desde la justicia social. Ese ministro de esa época fue Jorge Eliezer Gaitán, el líder social que decía: yo no soy un hombre, soy un pueblo que se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. Él fue ministro de Educación, fue ministro del Trabajo, senador, fue candidato a la presidencia y fue asesinado en 1948 en un hecho que se conoce como el Bogotazo, pero lo referencio aquí porque como ministro él tuvo un planteamiento. Si lo que él planteó en ese momento para la ruralidad hubiese quedado incorporado en el marco de un sistema, nuestra escuela rural tendría quizá otras miradas y otras formas de abordarse, porque si bien su pensamiento de algún modo fue adelantado a la época también, porque a veces, como suele ocurrir con las grandes ideas, están esperando un momento y una generación que las logre incubar y desarrollar, están esperando un momento de una sociedad que las incorpore, siempre a veces quedan ahí latentes. Ahorita voy a volver un poquito sobre ello porque quisiera como ampliar qué fue lo que propuso este ministro y por qué de algún modo lo retomo en esta época de la escuela rural en Colombia, que fue muy fundamental. Y bueno, un poquito en el marco de este sistema educativo sería importante mirar la estructura del sistema educativo, puesto que el marco de la República se da en 1821
en cuanto ya a la independencia definitiva que se había dado en 1819. Entonces, en ese marco de la República se tejen los primeros objetivos de la enseñanza ya como república independiente, en el sentido de que se dice que la escuela se crea para enseñar a leer, a escribir, para los principios de la religión, para que las personas cumplan los deberes y los derechos, y tiene una génesis que es muy homogenizante. La homogenización fue propia de la creación de escuelas en diferentes repúblicas, pero en Colombia la homogenización tuvo una característica muy particular y fue que invisibilizó la escuela rural, la anuló, la dejó de algún modo latente. En esta génesis no aparece ahí. Digamos que cuando se instaura esas bases del gobierno y de una escuela como programa diseñada por el gobierno, no aparece la escuela rural en estos principios, porque se necesitaba expandir un programa con unas intenciones y expandirlo a todo el país independiente de la zona donde estuviera. Entonces, esa necesidad de incubar de algún modo los mismos objetivos en toda una república, luego cuando se traslada a la ruralidad, allí no aparece entonces, digamos, las características de la escuela. Además, en esta génesis se difunde el método lancasteriano, que es un método diseñado en Inglaterra por Joseph Lancaster, a quien Simón Bolívar había conocido. Y con ese método es importante referenciarlo porque se trabajó en Colombia durante, digamos, casi todo el siglo XIX y sentó las bases de un asunto más normalizador. De ahí que se crean también por esa misma época, en 1821, las escuelas normales, digamos, en el marco de esas características. Y con este método se buscaba normalizar, igualar, se buscaba que todos recibieran lo mismo en la misma, digamos que en la misma medida. Esas características, ese asunto de ubicarlo en el marco de un sistema desde una homogenización, nos da una mirada para entender también sobre qué elementos estamos pensando la escuela y de dónde se va derivando la escuela rural en nuestro país. Entonces vemos una primera parte que se expanden unos objetivos y que se expande en el marco también de la República. Aquí es importante precisarlo, y cuando lo enuncio en esta fecha es para que también pensemos la escuela, cómo se va estructurando, de dónde viene, y también es un programa que no viene además en el marco de la fundación de la República como tal. Si bien ahí se expande como escuela pública, ese programa que se conoce como escuela viene del virreinato, pero además podríamos plantearnos, cuando hablamos que en la Constitución de 1821 se enuncian elementos para las bases de la educación en Colombia, y que tienen que ver con la normalización, con la homogenización, con la igualación de contenidos, que tiene que ver con que el Estado va a reglamentarlos y se hace cargo de esos contenidos, y que tiene que ver con esa expansión en el territorio. Estamos en 1821, pero cuando uno va y mira la Constitución de las Cortes de Cádiz de España de 1812, ya se había dado la independencia en 1819, allí hay elementos casi que textuales. Ya luego habría que profundizarlos, si son coincidencias, si los representantes americanos en las Cortes de Cádiz quedaron elementos que quedaron incorporados después de la independencia. Lo que digo de esto es solamente para ampliar lo siguiente: cuando se enuncian los regímenes digamos, de los dispositivos escolares, es muy importante plantearlos que van atravesando densidades históricas, que no se trata, digamos, de objetos o de sujetos, sino de regímenes de enunciación que atraviesan densidades históricas, que se van ubicando y que a veces permanecen ahí invisibilizados. Entonces, un poquito de algunos elementos para pensar en un marco más amplio nuestra escuela rural, que tiene una amplia historicidad, que tiene unos cortes importantes en el devenir del sistema educativo en Colombia, que en el marco de este trabajo no se estudian todos, solamente se buscan rastrear esos elementos entre los fundamentos políticos y las características de la ruralidad, pero que ello nos va permitiendo también dar una lectura. Y retomo un poquito, en aras del tiempo de precisar algunas cosas, retomo lo que les planteaba el ministro en 1940, porque siente de algún modo una base para la educación rural en el país. Y es el asunto de que él observa la ruralidad, la documenta ante el Congreso de la República y plantea que ese problema que se viene dando entre la fragmentación del sistema dividido entre nación, departamento, municipios, y en cuanto a la construcción de locales escolares, porque lo que el sistema homogenizó fue los contenidos y los resultados, unos resultados iguales que no tenía en cuenta las características, y lo que el ministro viene a homogenizar son las formas de hacer escuela. Él plantea algo que se vierte contra el propio sistema. Y es interesante porque es que él está en el marco del sistema. ¿Qué se vierte contra el sistema? Él plantea lo que en el medio quedó.
Lo que se invisibilizó en el sistema, él lo planteó. Vamos a igualar la construcción de las escuelas. Y de hecho, en el decreto 1317 de 1940 plantea la creación de escuelas rurales que tengan las mismas condiciones en su infraestructura, en la dotación pedagógica, en las herramientas y los instrumentos para poder trabajar en la ruralidad, que haya alguna igualdad. Hoy podríamos preguntarnos qué tanto de ello fue posible, porque fue un decreto que quedó, que él planteó que en 5 años todo este mapa de ruta se hiciera, y hoy podríamos preguntarnos por qué, por ejemplo, ayer en las mesas de trabajo, de algún modo emergió asuntos como el asunto de un maestro en Nechí, donde se mojan tanto si están en el espacio de la escuela, porque llueve y entonces con el agua a la intemperie se mojan muchísimo, pero además se mojan porque el río se crece y pone en riesgo la escuela, que es un caso de Nechí. Entonces podríamos mirar esas formas que tiene la ruralidad hoy y que allí había unos elementos para que la pensáramos en términos de una igualación, en términos de una posibilidad de tener otras condiciones para la ruralidad. Que para las escuelas se tuvieran en cuenta esas condiciones ambientales, de infraestructura, de mobiliario, que hubiese algo que las pudiera igualar independiente si estaban en la zona urbana o la zona rural. Esto lo planteó en 1940 el ministerio. Ahora, como él mismo planteó, no se trataba de sujetos o de objetos, sino de ese sistema, y a veces nosotros estamos imanados en ese sistema que imposibilita una cantidad de cosas. Ese mismo sistema nos indica que esta base de la ruralidad va emergiendo sobre unos asuntos muy desiguales. En esa época, como podemos ver, el 19.5% de la población analfabeta era urbana, pero el 80% era rural. Y entonces planteaba Gaitán cómo es posible pensar el desarrollo de un país cuando quienes tienen que engrandecer la patria desde la ruralidad no tienen la posibilidad de acceder a la lectura y a la escritura. Son algunos elementos que sé que son muy amplios y que requerirían un poco más de desarrollo, pero solamente los enuncio en la perspectiva de seguirnos pensando desde la ruralidad con posibilidades que nos vayan movilizando desde trabajos que reivindiquen la escuela rural y que la visibilicen desde una problemática que va más allá de las responsabilidades de las administraciones, de los maestros, de las comunidades, sino que se circunscriben en el marco de un sistema que requiere otros giros y otros movimientos para que la ruralidad tenga mejores condiciones de desarrollo y para que hayan mayores posibilidades de seguir creciendo como sociedad y como país. Porque al fin y al cabo, como dice Gaitán, el mal reside no en la buena o mala voluntad de los hombres o de las corporaciones, sino en la falta de un sistema que nos lleve a todos a hechos cotidianos de desconcertante desatino que podrían entrar en las páginas de la picaresca si no fueran por dramáticos para la vida nacional. Un pensamiento tan adelantado a su época que llegamos en vísperas del 2020 con asuntos que siguen tensionando hacer escuela en la ruralidad, no porque no se hayan planteado, sino porque también tendríamos que preguntarnos dónde han estado las consideraciones éticas y políticas, dónde hemos estado también como sociedad y qué es lo que nos ha posibilitado que sigamos estando en ciertas dinámicas de contextos sociales, familiares y de contextos educativos que tenemos estos horizontes. Si bien se han avanzado en muchos asuntos, son elementos que nos permiten seguir pensando estas dinámicas de la escuela rural y espacios como estos donde vamos avisorando tantas miradas nacionales y extranjeras nos habilitan esos modos, nos amplían esos horizontes y nos hacen pensar en ejercicios más democratizadores para la educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestras dos invitadas en esta mañana para este primer panel del día de hoy. Neuroline Martins Rivero de Brasil y por supuesto también a la doctora Luz Ángela Hernández Castrillón por Colombia.